बंधन हिटार्स यूट्यूब चैनेले सकलके स्वागत। आजकेर এই ভিডিওতে आलोचना करब द्वादश श्रेणीर 2025 सालेर एबीटीए टेस्ट पेपारेर दर्शन विषयेर एसी 208 पातार एमसीकिউ प्रश्नेर उत्तरगुली। चलो शुरू करी। प्रथम प्रश्न, अभिप्सा लैपटप किनबे अथवा सोहम कम्पिউটার किनबे एटी हलो एकटी वैकल्पिक वचन। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, सम्बन्धेर नीति अनुसारे वचनेर भाग हलो दुटी यथा निरपेक्ष और सापेक्ष। ऑप्शन ए सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, जुक्ति हलो भाषाय प्रकाशित अनुमान। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। एरपर परवर्ती प्रश्न, आरोह जुक्तिर सिद्धांत हलो सम्भाव्य। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। एरपर आदर्श निरपेक्ष वचनेर अंश हलो चारटी। ऑप्शन सी सठिक उत्तर। एरपर प्रतिटी नअर्थक वचनेर डैश पद अवश्य व्याप्य हय विधेय पद। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। एरपर वैधतार प्रश्नटी जड़ित हलो जुक्तिर आकारेर संगे। ऑप्शन डी सठिक उत्तर। एरपर वचनेर बिरोधितार क्षेत्रे सामान्य सदर्थक वचन सत्य हले एकेई उद्देश्य और विधेययुक्त विशेष नअर्थक वचनेर सत्य मूल्य हबे मिथ्या। एरपर परवर्ती प्रश्न, एकेई उद्देश्य और विधेय विशिष्ट विशेष सदर्थक अर्थात आई एवं विशेष नअर्थक अर्थात ओ वचनेर मध्य बिरोधितार सम्बन्ध हलो अधीन विपरीत बिरोधिता। ऑप्शन डी सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, व्यावर्तनेर क्षेत्रे जा परिवर्तित हय ता हलो गुण। ऑप्शन सी सठिक उत्तर। एरपर निरपेक्षणेर कोन संस्थाने हेतुपद सर्वदाई उभय आश्रय वाक्येर विधेय स्थाने थाके द्वितीय संस्थाने। ऑप्शन बी सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, फेरिसन मूर्तिटी वैध हय तृतीय संस्थाने। ऑप्शन सी सठिक उत्तर। एरपर यदि पी ताहले किউ किউ नय अतएव पी नय এই যুক্তির আকারটি হলো বৈধ এমটি। অপশন বি সঠিক উত্তর। পরবর্তী প্রশ্ন, পি ভেল কিউ এই যৌগিক বচনটি মিথ্যা হবে যদি পি মিথ্যা এবং কিউ মিথ্যা হয়। অপশন বি সঠিক উত্তর। এরপর খেলা চলবে যদি বৃষ্টি না হয় এই বাক্যটির আদর্শ আকার হবে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে খেলা চলবে এবং এর প্রতিকায়িত রূপ হবে কার্ল আর হর্ষু এম। অপশন এ সঠিক উত্তর। এরপর পরবর্তী প্রশ্ন, কোনো ছাত্র নয় অকবি বচনটির ভেনচিত্র হবে এসপি নট ইজিক্যাল টু 0। অপশন বি সঠিক উত্তর। এরপর আরোহ অনুমানের সমস্যাটি হলো সামান্যীকরণ। অপশন ডি সঠিক উত্তর। পরবর্তী প্রশ্ন, আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। অপশন সি সঠিক উত্তর। এরপর বিশেষ বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে সামান্য নিয়মে উপনীত হওয়াই হলো আরোহ অনুমান একথা বলেছেন জয়েস। অপশন ডি সঠিক উত্তর। এরপর কারণ শব্দের দ্বারা পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্তকে নির্দেশ করেন আই এম কপি। অপশন সি সঠিক উত্তর। এরপর অক্সিজেনের উপস্থিতি দহনের কারণ এখানে কারণ কথাটি আবশ্যিক শর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন, আমরা একটি বিশেষ সত্য থেকে আরেকটি বিশেষ সত্যে উপনীত হই যে আরোহ যুক্তিতে তার নাম উপমা যুক্তি। অপশন সি সঠিক উত্তর। এরপর মিলের কোন পদ্ধতিকে কারণকে পরিমাণগত দিক থেকে বিচার করা হয় সহ পরিবর্তন। অপশন সি সঠিক উত্তর। এরপর মিলের যে পদ্ধতিতে কাকতালীয় দোষ হয় তা হলো ব্যতিরেকী পদ্ধতি। আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলো না। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য।